चैप्टर 49 सनन नसाई किताब कसामत के मुताल्लिक बाब साबिका हदीस में खालिद अल-फ़िदा के मुताल्लिक इख्तिलाफ। हदीस नंबर 4801। तर्जुमा। एक सहाबी रसूल बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन जब मक्का आए तो फरमाया, सुनो, ख़ता से मक़तूल होने वाला कोड़े और डंडे से मर जाने वाले की तरह है, यानी उसकी दियत भी वही है। उनमें 40 हामिला औरतें हूँ। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4497 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4797 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक बाब साबिका हदीस में खालिद अल-फ़िदा के मुताल्लिक इख्तिलाफ। हदीस नंबर 4802। तर्जुमा। एक सहाबी रसूल बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के साल मक्का में दाखिल हुए तो फरमाया, ख़ता से मक़तूल होने वाला कोड़े और डंडे से मक़तूल होने वाले की तरह है। उनमें 40 ऐसी औरतें हूँ जो हामिला हूँ। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4497 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4798 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक बाब साबिका हदीस में खालिद अल-फ़िदा के मुताल्लिक इख्तिलाफ। हदीस नंबर 4803। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि फ़तह मक्का के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा की सीढ़ी पर खड़े हुए अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया, शक्र है इस अल्लाह का जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की, जमातों को अकेले ही शिकस्त दी। सुनो, कोड़े और डंडे से गलती से मर जाने वाला शुबा हमद की तरह है, इसमें भी दियत मगलज़ा सो ऊँट है। उनमें से 40 हामिला औरतें हूँ। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलदियत 19 4549 सनन इब्न माजा अलदियत 5 2628 तहफ़ा अल-अशराफ 7372 सही। इसके रावी अली बिन ज़ैद बिन जदआन ज़ईफ़ हैं, लेकिन पिछली सुन्नों से ये रिवायत भी सही है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4799 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक बाब साबिका हदीस में खालिद अल-फ़िदा के मुताल्लिक इख्तिलाफ। हदीस नंबर 4804। तर्जुमा। क़ासिम बिन रबिया से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डंडे या कोड़े से गलती से कत्ल हो जाना शुबा हमद की तरह है, इसमें 100 ऊँट की दियत होगी जिनमें 40 हामिला औरतें हूँ। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4797 सही। ये रिवायत मरसल है, मगर पिछली रिवायतें मुत्तसिल मरफ़ू हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4800 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक बाब साबिका हदीस में खालिद अल-फ़िदा के मुताल्लिक इख्तिलाफ। हदीस नंबर 4805। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ख़ता गलती से मारा जाए इसकी दियत 100 ऊँट है। 30 औरतें हैं जो 1 साल पूरे करके दूसरे में लग गई हूँ, और 30 औरतें जो 2 साल पूरे करके तीसरे में लग गई हूँ, और 30 औरतें वो जो 3 साल पूरे करके चौथे साल में लग गई हूँ, और 2 साल के 10 ऊँट हैं जो तीसरे साल में दाखिल हो गए हूँ। और आपने गाँव वालों पर दियत की कीमत 400 दीनार लगाई या इतनी ही कीमत की चांदी। ये कीमत वक्त के हिसाब से बदलती रहती। महंगे होते तो दियत की मालियत भी ज़्यादा होती, और जब सस्ते होते तो दियत भी कम हो जाती। चुनाचा आपके ज़माने में दियत की कीमत 400 दीनार से 800 दीनार तक पहुंच गई या उसी के बराबर चांदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फैसला फरमाया, गाय वालों से 200 गायें और बकरी वालों से 2000 बकरियां दियत में ली जाएं। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, दियत मक़तूल के वरसा के दरमियान उनके हिस्सों के मुताबिक तरका है, फिर जो बच रहे वो असबा के ऊपर है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की तरफ से इसकी दियत इसके असबा अदा करेंगे जो भी हूँ, लेकिन वो मिलने वाली दियत में किसी चीज़ के वारिस नहीं होंगे सिवाय उसके जो बच रहे। और अगर औरत मक़तूल हो तो इसकी दियत इसके वरसा में तक़सीम होगी और वो इसके कातिल को कत्ल करेंगे। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलदियत 18 4541 सनन इब्न माजा अलदियत 6 2630 तहफ़ा अल-अशराफ 8709 8710 मसनद अहमद 2/18 करोड़ 32,17,224 हुस्न। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4801 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक बाब क़त्ल ख़ता की दियत से मुताल्लिक। हदीस नंबर 4806। तर्जुमा।
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا کی دیت میں 20 اونٹنیاں ایک سال کی جو دوسرے میں لگی ہوں، 20 اونٹ جو ایک سال کے ہوں اور دوسرے میں لگے ہوں، 20 اونٹنیاں 2 سال کی جو تیسرے میں لگی ہوں، 20 اونٹنیاں 4 سال کی جو پانچویں میں لگی ہوں اور 20 اونٹنیاں 3 سال کی جو چوتھے میں لگی ہوں دینے کا حکم کیا۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الدیت 18 4545 سنن الترمذی الدیت 1 1386 سنن ابن ماجہ الدیت 6 2631 تحفہ الاشراف 9198 مسند احمد 1/450 ضعیف۔ اس کے راوی حجاج بن ارطات مدلس ہیں اور رنانہ سے روایت کیے ہوئے ہیں، نیز خشف کی ثقافت میں بھی کلام ہے۔ وضاحت 1 یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے پچھلی حدیث پر عمل ہوگا جو صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقتول، جس کا ذکر قسامہ کے شروع میں گزرا، کی دیت میں 100 اونٹ ادا کیے تھے جن میں کوئی بھی ابن مخاض نہیں تھا، جس کا ذکر اس ضعیف حدیث میں ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4802 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب چاندی کی دیت سے متعلق حدیث نمبر 4807 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت 12,000 درہم مقرر کی، اور دیت لینے سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بیان کیا اللہ ان آخناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، مگر یہ کہ اب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مالدار کر دی ہے۔ المائدہ 50 الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الدیت 18 4546 سنن الترمذی الدیت 2 1388 1389 سنن ابن ماجہ الدیت 6 2629 تحفہ الاشراف 6165 ضعیف۔ اس روایت کا مرسل ہونا ہی صحیح ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد نے صراحت کی ہے۔ اس کو عمرو بن دینار سے سفیان بن عیینہ جو محمد بن مسلم طائفی کے بالمقابل اوثق ہیں نے بھی روایت کیا ہے، لیکن انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر نہیں کیا ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4803 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب چاندی کی دیت سے متعلق حدیث نمبر 4808 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 درہم کا فیصلہ کیا، یعنی دیت میں۔ تخریج دارالدعوہ انظرما قبلہ ضعیف قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4804 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب عورت کی دیت سے متعلق حدیث نمبر 4809 ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی دیت 1/3 دیت تک مرد کی دیت کی طرح ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 8749 ضعیف۔ اس کے راوی اسماعیل بن عیاشہ حجازیم سے روایت میں ضعیف ہیں، نیز ابن جریج مدلس ہیں اور رنانہ سے روایت کیے ہوئے ہیں۔ وضاحت 1 یہ حدیث اصول حدیث کے حساب سے ضعیف ہے، مگر جمہور علماء کا یہی قول ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور یہ کہ ابن خزیمہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی مکمل دیت 100 اونٹ ہے اور عورت کے قتل عمد و شبہ عمد و خطا میں آدھی دیت 50 اونٹ واجب الادا ہوں گے، لیکن اگر اعضاء کے تلف کرنے کی دیت ہو تو جیسے ایک انگلی کی دیت 10 اونٹ ہیں، مان لیا کہ کسی نے کسی عورت کی 4 انگلیاں توڑ دیں تو ان کی دیت 40 اونٹ ہوئے، جو 100 کے ثلث 33 سے زیادہ ہو گئے، تو اب انگلیاں توڑنے والے پر صرف 20 اونٹ واجب ہوں گے۔ علی حضا القیاس قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4805 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب کافر کی دیت سے متعلق حدیث نمبر 4810 ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمیوں کی دیت مسلمانوں کی دیت کی آدھی ہے، اور زمیوں سے مراد یہود و نصاری ہیں۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 8714 مسند احمد 2/183,224 حسن۔ وضاحت 1 یہ حدیث صحیح ہے اور اسی پر جمہور کا عمل ہے۔ حنفیہ کا قول ہے کہ مسلم کافر زمیں سب کی دیت خون بہا برابر ہے۔ ان کا استدلال دی تامربوطہ المعاہد دی تامربوطہ الہر المسلم سے ہے، جو مرسل اور ضعیف ہے، جبکہ باب کی یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ مسلم کو کافر پر برتری حاصل ہے، جس کے اظہار کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4806 سنن نسائی
किताब कसामत के मुताल्लिक बाब काफिर की दियत से मुताल्लिक हदीस नंबर 4811। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन निमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर की दियत मोमिन की दियत की आधी है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-दियत 17 1413 तहफ़ा अल-अशराफ 8658 हुस्न क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4807 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक बाब मकातिब की दियत से मुताल्लिक हदीस नंबर 4812। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकातिब के बारे में हुक्म किया कि मकातिब गुलाम अगर कत्ल हो जाए तो इसकी दियत इतने हिस्से में जो वो बदल किताबत के तौर पर अदा कर चुका है आज़ाद की दियत के मसल होगी। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-दियत 22 4581 तहफ़ा अल-अशराफ 6242 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 35 1259 मसनद अहमद 12222226 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4808 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक बाब मकातिब की दियत से मुताल्लिक हदीस नंबर 4813। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकातिब गुलाम के बारे में फ़ैसला फ़रमाया, इसकी इतने हिस्से की दियत जिस कद्र वो आज़ाद हो चुका हो आज़ाद की दियत के मसल होगी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4809 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक बाब मकातिब की दियत से मुताल्लिक हदीस नंबर 4814। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकातिब गुलाम के बारे में फ़ैसला किया कि जिस कद्र उसने मकातबत का बदल अदा कर दी हो इतनी की दियत आज़ाद की दियत के मसल होगी और जिसकी अदायगी बाकी हो इसकी दियत गुलाम की दियत के मसल होगी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4812 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4810 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक बाब मकातिब की दियत से मुताल्लिक हदीस नंबर 4815। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मकातिब उसे कद्र आज़ाद होगा जितना उसने बदल मकातबत अदा कर दी हो और इस पर हद भी उसे कद्र नाफिज होगी जिस कद्र वो आज़ाद हो चुका हो और वो वारिस भी उसे कद्र होगा जिस कद्र आज़ाद हो चुका हो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 10086 व हदीस आयूब नकरमा क़द आखरजा सनन नबी दाऊद अल-दियत 22 4582 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ब्यू 35 1259 तहफ़ा अल-अशराफ 5993 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4811 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक बाब मकातिब की दियत से मुताल्लिक हदीस नंबर 4816। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मकातिब का कत्ल हो गया तो आपने हुक्म दिया कि जितना वो बदल मकातबत अदा कर चुका है उसी कद्र इसकी दियत आज़ाद की दियत के मसल होगी और जिस कद्र आज़ाद नहीं हुआ है उसी के मुताबिक इसकी दियत गुलाम की दियत के मसल होगी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4815 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4812 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक बाब औरत के पीठ के बच्चा की दियत हदीस नंबर 4817। तर्जुमा बरीदा से रिवायत है कि एक औरत ने एक औरत को पत्थर पीट कर मारा जिससे उसका हमल साक़ित हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बच्चे की दियत 50 बकरियां एकता कीं और इस दिन से आपने पत्थर पीटने से मना फरमा दिया। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे अबू नईम ने मरसला रिवायत किया है। उनकी रिवायत आगे आ रही है। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-दियत 21 4578 तहफ़ा अल-अशराफ 2006 18884 सही अल-असनाद। वज़ाहत 1 सनन अबू दाऊद में उसी सनद से इस हदीस के अल्फाज हैं 500 बकरियां जैसा कि अगली रिवायत में है 500 की तरह ये लफ्ज़ भी किसी रावी का वहम मालूम होता है। वाज़ेह रहे कि मौलिफ की अगली रिवायत की तरह अबू दाऊद की रिवायत मरसल नहीं बल्कि मरफू मुत्तसिल है। वालला अलम बाल सवाब। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद।
صحیح وظائف سنن النسائی البانی، حدیث نمبر 4813 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب عورت کے پیٹ کے بچہ کی دیت، حدیث نمبر 4818۔ ترجمہ: عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے ایک عورت کو پتھر پھینک کر مارا، پتھر لگی، عورت کا حمل گرگی، چنانچہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے اس بچے کی دیت 500 بکریاں ایک مقرر کیں اور اس دن سے آپ نے پتھر پھینکنے سے منع فرمایا۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں یہ وہم ہے، صحیح 100 بکریوں ہی 500 نہیں، اور پتھر پھینکنے کی ممانعت سے متعلق حدیث عبداللہ بن بریدہ ہی کے واسطہ سے عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے جو آگے آ رہی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ ضعیف الاسناد، یہ مرسل ہے لیکن سابقہ روایت سے یہ حدیث صحیح ہے۔ وضاحت: ایک اگلی روایت رقم 4820 و 4821 میں ایک گرہ یعنی ایک غلام یا باندی کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے اس وقت ایک غلام یا باندی کی قیمت 100 بکریوں کے مساوی ہوتی ہو۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4814 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب عورت کے پیٹ کے بچہ کی دیت، حدیث نمبر 4819۔ ترجمہ: عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مغفل نے ایک شخص کو پتھر پھینکتا دیکھا تو کہا، مت پھینکو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پھینکنے سے منع فرماتے تھے، یا پتھر پھینکنا آپ کو پسند نہ تھا، یہ کہمس کا شک ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری تفسیر سورہ الفتح 4841 الاسباء 5479 الادب 122 6220 صحیح مسلم الاسباء 10 1954 تحفہ الاشراف 9659 سنن ابن ماجہ الاسید 11 3226 مسند احمد 4/86 و 5/56 57 سنن الدارمی المقدم 40 453 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4815 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب عورت کے پیٹ کے بچہ کی دیت، حدیث نمبر 4820۔ ترجمہ: طاؤس سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں سے جنین پیٹ میں موجود بچہ کی دیت کے سلسلے میں مشورہ طلب کیا تو حمل بن مالک نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین پیٹ میں موجود بچہ میں ایک گرہ، ایک لونڈی یا ایک غلام کا فیصلہ کیا۔ طاؤس کہتے ہیں گھوڑا بھی گرا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الدیت 21 4572 سنن ابن ماجہ الدیت 11 2641 تحفہ الاشراف 3444 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4816 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب عورت کے پیٹ کے بچہ کی دیت، حدیث نمبر 4821۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لہین کی عورت کے جنین پیٹ میں موجود بچہ کے بارے میں جو مرا ہوا ساقط ہو گیا تھا ایک گرہ یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی کا فیصلہ کیا، پھر وہ عورت جس پر ایک گرہ یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی کا حکم ہوا مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی میراث اس کے بیٹوں اور اس کے شوہر کے لیے ہے اور دیت اس کے اسبا پر ہوگی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الطب 46 5758 الفرائض 11 6740 الدیت 25 6909 صحیح مسلم الاقسامہ الحدود 11 1681 سنن ابی داؤد الدیت 21 4576 4577 سنن الترمذی الدیت 15 1410 الفرائض 19 2111 سنن ابن ماجہ الدیت 11 2639 تحفہ الاشراف موطا امام مالک العقول 7 مسند احمد 2/539 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4817 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب عورت کے پیٹ کے بچہ کی دیت، حدیث نمبر 4822۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قبیلہ حزیل کی دو عورتیں جھگڑ پڑیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو پتھر پھینک مارا اور کوئی ایسی بات کہی جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ عورت مر گئی اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی، چنانچہ وہ لوگ جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اس کے جنین پیٹ کے بچہ کی دیت ایک گرہ ہے یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی، اور قاتل عورت کی دیت اس کے کنبے کو لوگوں اسبا سے دلائی اور اس عورت کا وارث اس کے بیٹوں اور دوسرے ورثہ کو قرار دیا تو حمل بن مالک بن نابغہ حزلی نے کہا، اللہ کے رسول
اس کا تاوان کیسے ادا کروں جس نے نہ پیا نہ کھایا، جو نہ بولا نہ چلایا، ایسا خون تو لگو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کاہنوں کا بھائی ہے۔ یہ بات آپ نے اس کی اس قافیہ دار بات چیت کی وجہ سے جو اس نے کی۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الدیت 26 6910، صحیح مسلم الاقسامہ 11 1681، سنن ابی داؤد الدیت 21 4576، تحفہ الاشراف 13320 15308، صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4818، سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق، باب عورت کے پیٹ کے بچہ کی دیت، حدیث نمبر 4823۔ ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ حزیل کی 2 عورتوں میں سے ایک نے دوسری کو پتھر پھینک کر مارا، جس سے اس کا حمل ساقط ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک گرہ یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الطب 46 5759، الدیت 6904، صحیح مسلم الاقسامہ 11 1681، تحفہ الاشراف 15245 18727، صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4819، سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق، باب عورت کے پیٹ کے بچہ کی دیت، حدیث نمبر 4824۔ ترجمہ: سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی دیت گرہ یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی دینے کا فیصلہ کیا جو منہ کے پیٹ میں ہی قتل کر دی جائے۔ تو وہ شخص جس کے خلاف آپ نے فیصلہ کیا تھا بولا، میں اس کی دیت کیوں کر ادا کروں جس نے نہ پیا نہ کھایا، جو نہ چیخا اور نہ بولا، ایسا خون تو لگو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو کاہنوں میں سے لگتا ہے ایک۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر حدیث رقم 4823، صحیح۔ یہ روایت سعید بن مسیب کی مرسل ہے، لیکن پچھلی روایت مرفوع متصل ہے۔ وضاحت: 1، اس کے بارے میں آپ نے ایسا اس لیے فرمایا کہ اس نے کاہنوں کی طرح مقفع مسجہ جملے استعمال کیے، نہ کہ آپ نے خود اس کو کاہن قرار دیا۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح لغیرہ، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4820، سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق، باب عورت کے پیٹ کے بچہ کی دیت، حدیث نمبر 4825۔ ترجمہ: مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمے کی لکڑی کھونٹی سے مارا جس سے وہ مر گئی، وہ حمل سے تھی، چنانچہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو آپ نے مارنے والی عورت کے اسبہ پر دیت کا اور جنین پیٹ کے بچہ کے بدلے ایک گرہ، غلام یا ایک لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے خاندان والے بولے، کیا اس کی بھی دیت ادا کی جائے گی جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ چیخا اور نہ چلایا، ایسا خون تو لگو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم عرب دیہاتیوں کی طرح مسجہ کلام کرتے ہو؟ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الاقسامہ الحدود 11 1682، سنن ابی داؤد الدیت 21 4568، سنن الترمذی الدیت 15 1411، سنن ابن ماجہ الدیت 7 2633، تحفہ الاشراف 11510 18417، وقد آخر جا، صحیح البخاری الدیت 25 6910، الاعتصام 13 7317، مسند احمد 4/2 خرب 24 ارب 24 کروڑ 52,46,249، سنن الدارمی الدیت 20 2425، ویاتی اند المولف بارقام 4826 4831، صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4821، سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق، باب حضرت مغیرہ کی حدیث میں راویوں کے اختلاف اور قتل شبہ حمد اور پیٹ کا بچہ کی دیت کس پر ہے، حدیث نمبر 4826۔ ترجمہ: مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمے کی لکڑی کھونٹی سے مارا، وہ حمل سے تھی اور مر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول عورت کی دیت اور پیٹ کے بچے کے بدلے ایک گرہ، ایک غلام یا لونڈی قاتل عورت کے خاندان والوں پر مقرر فرمایا۔ تو قاتل عورت کے خاندان کا ایک شخص بولا، کیا ہم اس کی بھی دیت ادا کریں گے جس نے نہ کھایا نہ پیا اور نہ چیخا، ایسا خون تو معاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ عرب دیہاتیوں کی طرح سجا کرتا ہے، پھر ان پر دیت لازم ٹھہرائی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، انظر ما قبلہ، صحیح وضاحت:
ایک اس حدیث میں باب سے مناسبت اس طرح ہے کہ خیمہ کی لکڑی سے عموماً آدمی کا قتل عمل نہیں آتا، اس لیے جب اس کی مار سے وہ عورت مر گئی تو اس قتل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا یا قتل شبہ حمد غلطی سے قتل قرار دے کر اس کی دیت مقرر کی۔ نیز اس میں باب کے دوسرے جز سے مناسبت اس طرح ہے کہ مقتول عورت اور جنین ساقط حمل کی دیت دونوں قاتلہ عورت کے خاندان کے ذمہ لگائی۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4822 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب حضرت مغیرہ کی حدیث میں راویوں کے اختلاف اور قتل شبہ حمد اور پیٹ کا بچہ کی دیت کس پر ہے۔ حدیث نمبر 4827 ترجمہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ 2 سوکنوں میں سے ایک نے دوسری کو خیمہ کی لکڑی سے مارا تو وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتلہ کے خاندان والوں کی جانب سے دیت ادا کیے جانے کا فیصلہ کیا اور پیٹ کے بچے کے لیے ایک گرہ یعنی ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک اعرابی دیہاتی نے کہا، آپ مجھ سے ایسی جان کی دیت ادا کروا رہے ہیں جس نے نہ کھایا، نہ پیا، نہ چیخا، نہ چلایا، ایسا خون تو لگو ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو جاہلیت کی سزا کی طرح ہے، اور پیٹ کے بچے کے لیے ایک گرہ یعنی ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 4825 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4823 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب حضرت مغیرہ کی حدیث میں راویوں کے اختلاف اور قتل شبہ حمد اور پیٹ کا بچہ کی دیت کس پر ہے۔ حدیث نمبر 4828 ترجمہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ بنی لہین کی ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمہ کی لکڑی سے مارا جس سے وہ مر گئی، مقتولہ حمل سے تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل عورت کے خاندان والوں پر دیت اور پیٹ کے بچے کے لیے ایک گرہ یعنی ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 4825 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4824 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب حضرت مغیرہ کی حدیث میں راویوں کے اختلاف اور قتل شبہ حمد اور پیٹ کا بچہ کی دیت کس پر ہے۔ حدیث نمبر 4829 ترجمہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ 2 عورتیں حضیل کے ایک شخص کے نکاح میں تھیں۔ ایک نے دوسری کو خیمہ کا ڈنڈا پھینک کر مارا جس سے اس کا حمل ساقط ہو گیا۔ فریقاً جھگڑا لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کی دیت کیوں کر ادا کریں جو نہ چیخا، نہ چلایا، نہ پیا، نہ کھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دیہاتیوں کی طرح سجا کرتا ہے، اور آپ نے عورت کے کنبے والوں پر گرہ یعنی ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ کیا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 4825 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4825 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب حضرت مغیرہ کی حدیث میں راویوں کے اختلاف اور قتل شبہ حمد اور پیٹ کا بچہ کی دیت کس پر ہے۔ حدیث نمبر 4830 ترجمہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ حضیل کے ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو خیمہ کی لکڑی سے مارا جس سے اس کا حمل ساقط ہو گیا۔ عرض کیا گیا، جس نے نہ کھایا، نہ پیا، جو نہ چیخا، نہ چلایا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تو دیہاتیوں کی سی سجا ہے۔ پھر آپ نے اس میں ایک گرہ یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی دینے کا فیصلہ کیا اور اس کی ذمہ داری قاتل عورت کے کنبے والوں پر ٹھہرائی۔ آمش نے اسے مرسل روایت کیا ہے، ان کی روایت آگے آ رہی ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 4825 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4826 سنن نسائی کتاب قسامت کے متعلق باب حضرت مغیرہ کی حدیث میں راویوں کے اختلاف اور قتل شبہ حمد اور پیٹ کا بچہ کی دیت کس پر ہے۔ حدیث نمبر 4831 ترجمہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو جو حمل سے تھی پتھر مارا اور وہ مر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹ کے بچے کی دیت ایک گرہ یعنی ایک غلام یا ایک لونڈی ٹھہرائی اور اس کی دیت اس کے کنبے والوں کے ذمہ ڈالی۔ وہ بولے، کیا ہم اس کی دیت دیں جس نے نہ پیا، نہ کھایا اور نہ چلایا، اس جیسا خون تو لگو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ دیہاتیوں کی سی سجا ہے، حکم وہی ہے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4825 सही। ये रिवायत मरसल है इसलिए कि इब्राहिम नफ़ी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सहाबी का जिक्र नहीं है, लेकिन पिछली रिवायत मरफू मुत्तसिल हैं। काल अल शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4827 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब हज़रत मगीरा की हदीस में रावियों के इख्तिलाफ और क़त्ल-शुबा हमद और पीठ का बच्चा की दियत किस पर है। हदीस नंबर 4832। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि 2 सौकन औरतें थीं, इनके दरमियान झगड़ा हो गया। एक ने दूसरी को पत्थर फेंक कर मारा तो उसके पीठ का बच्चा मरा हुआ गिर पड़ा, जिसके सर के बाल उग आए थे और औरत भी मर गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनबे वालों पर दियत अदा करने का फैसला किया। इस मकतूला के चचा ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसका एक बच्चा भी साक़ित हुआ है जिसके बाल उग आए थे। कातिल औरत के बाप ने कहा, ये झूठा है, अल्लाह की कसम, ना तो वो चीखा, ना उसने पिया और ना खाया, ऐसा खून तो लगू है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहलियत की सजा और कहानत सी सजा है। बच्चे में एक गरा यानी एक गुलाम या लौंडी देना होगा। इब्न अब्बास कहते हैं, उनमें से एक का नाम मलिका और दूसरी का लतीफ़ था। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6124 ज़ईफ़ अल-असनाद। समाक की रिवायत अकर्रमा से में सख्त इस्तिराब है। नीज़ समाक मुख्तलित भी थे, मगर पिछली रिवायत से ये हदीस सही है। काल अल शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4828 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब हज़रत मगीरा की हदीस में रावियों के इख्तिलाफ और क़त्ल-शुबा हमद और पीठ का बच्चा की दियत किस पर है। हदीस नंबर 4833। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, हर कौम पर इसकी दियत है और किसी गुलाम के लिए नहीं कि वो अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर किसी मुसलमान को अपना वला दे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलतक 4 1507 तहफ़ा अल-अशराफ 2823 मसनद अहमद 3/321,342 सही। वज़ाहत 1 यानी उसे अपना मालिक कहे और अपने को उसकी तरफ मंसूब करे और मरने के बाद अपनी वला की विरासत उसी के नाम कर दे। काल अल शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4829 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब हज़रत मगीरा की हदीस में रावियों के इख्तिलाफ और क़त्ल-शुबा हमद और पीठ का बच्चा की दियत किस पर है। हदीस नंबर 4834। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन इमरू बिन वास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इलाज मुआलजा करे और उससे पहले इसके बारे में ही मालूम नहीं है कि वो तबीब है, तो किसी गड़बड़ी के वक्त वो ज़ामिन होगा। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलदियत 25 4586 सनन इब्न माजा अलतिब 16 3466 तहफ़ा अल-अशराफ 8746 हुस्न। काल अल शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4830 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब हज़रत मगीरा की हदीस में रावियों के इख्तिलाफ और क़त्ल-शुबा हमद और पीठ का बच्चा की दियत किस पर है। हदीस नंबर 4835। तर्जुमा इस सनद से भी अब्दुल्ला बिन इमरू बिन वास से उसी तरह मरूए है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4831 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब किया कोई शख्स दूसरे के जुर्म में गिरफ्तार और माखूज होगा। हदीस नंबर 4836। तर्जुमा अबू रमसा कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने फरमाया, ये तुम्हारे साथ कौन है। इसने कहा, ये मेरा बेटा है, मैं उसकी गवाही देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा कसूर इस पर नहीं और उसका कसूर तुम पर नहीं। एक तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलदियत 2 4208 तहफ़ा अल-अशराफ 12037 मसनद अहमद 4/163 सही। वज़ाहत 1 यानी तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के जुर्म में माखूज नहीं किया जाएगा। काल अल शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4832 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब किया कोई शख्स दूसरे के जुर्म में गिरफ्तार और माखूज होगा। हदीस नंबर 4837। तर्जुमा
सलबा बिन जहदम यरबुई कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के कुछ लोगों को खिताब कर रहे थे। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये बनी सलबा बिन यरबू के बेटे हैं, इन्होंने फलों को जाहलियत में कत्ल किया था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आपकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, सुनो, किसी जान का कसूर किसी दूसरी जान पर नहीं होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 2072 मसनद अहमद 4/64 मनफी 65 वाओ 5/377 वयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 4837-4842 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4833 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब किया कोई शख्स दूसरे के जुर्म में गिरफ्तार और माखूज होगा। हदीस नंबर 4838। तर्जुमा सलबा बिन जहदम कहते हैं कि बनी सलबा के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। आप खुतबा दे रहे थे। एक शख्स बोला, अल्लाह के रसूल, ये सलबा बिन यरबू के बेटे हैं, इन्होंने सहाबा रसूल में से फलों को जाहलियत में कत्ल किया था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नफ्स का कसूर किसी दूसरे पर नहीं होगा। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4834 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब किया कोई शख्स दूसरे के जुर्म में गिरफ्तार और माखूज होगा। हदीस नंबर 4839। तर्जुमा बनी सलबा बिन यरबू के एक शख्स से रिवायत है कि बनी सलबा के कुछ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये बनी सलबा बिन यरबू हैं, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से फलों को कत्ल किया था। आपने फरमाया, किसी नफ्स का कसूर किसी दूसरे नफ्स पर नहीं होगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4837 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4835 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब किया कोई शख्स दूसरे के जुर्म में गिरफ्तार और माखूज होगा। हदीस नंबर 4840। तर्जुमा असूद बिन हलाल इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद पाया था। बनी सलबा बिन यरबू के एक शख्स से रिवायत करते हैं कि बनो सलबा के कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक शख्स को हलाक कर दी था। तो एक सहाबी रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये बनी सलबा हैं, जिन्होंने फलों को कत्ल किया था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नफ्स का कसूर किसी दूसरे पर नहीं होगा। शोबा कहते हैं, यानी किसी के बदले किसी और से मुवाख़ज़ा नहीं किया जाएगा। वालला अलम तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4837 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4836 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब किया कोई शख्स दूसरे के जुर्म में गिरफ्तार और माखूज होगा। हदीस नंबर 4841। तर्जुमा बनी सलबा बिन यरबू के एक शख्स कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये बनी सलबा बिन यरबू हैं, जिन्होंने फलों को कत्ल किया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, यानी किसी का कसूर किसी पर नहीं होगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4837 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4837 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब किया कोई शख्स दूसरे के जुर्म में गिरफ्तार और माखूज होगा। हदीस नंबर 4842। तर्जुमा बनी यरबू के एक शख्स कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप लोगों से गुफ्तगू फरमा रहे थे। कुछ लोगों ने आपके सामने खड़े होकर कहा, अल्लाह के रसूल, ये बनी फलों हैं, जिन्होंने फलों को कत्ल किया था। तो आपने फरमाया, किसी नफ्स पर किसी का कसूर नहीं होगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4837 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4838 सनन नसाई। किताब कसामत के मुताल्लिक़ बाब किया कोई शख्स दूसरे के जुर्म में गिरफ्तार और माखूज होगा। हदीस नंबर 4843। तर्जुमा तारिक मुहारबी से रिवायत है कि एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल,
یہ بنو سلبہ ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں فلم کو قتل کیا تھا، لہٰذا آپ ہمارا بدلہ دلائیے۔ تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغل کی سفیدی دیکھی۔ آپ فرما رہے تھے، کسی منہ کا قصور کسی بیٹے پر نہیں ہوگا، ایسا آپ نے 2 مرتبہ کہا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 4989 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ الدیت 2670 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4839 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق باب اگر آنکھ سے دکھلائی نہیں دیتا ہو لیکن وہ اپنی جگہ قائم ہو، اس کو کوئی شخص اکھاڑ دے۔ حدیث نمبر 4844۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کے بارے میں جس سے نظر نہ آتا ہو اور وہ اپنی جگہ پر ہو، پھر اگر کوئی اسے پھوڑ دے یا نکال دے تو صحیح سالم آنکھ کی تہائی دیت کا فیصلہ فرمایا، اور شل ہاتھ جب کاٹ دیا جائے تو اس میں صحیح سالم ہاتھ کی دیت کے تہائی کا، اور کالے دھنک میں جب وہ اکھاڑ دیا جائے تو صحیح سالم دھنک کی تہائی دیت کا فیصلہ فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الدیت 24567 تحفہ الاشراف 8770 حسن۔ قال الشیخ الالبانی حسن۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4840 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق باب دانتوں کی دیت کے متعلق حدیث نمبر 4845۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دانتوں میں ہر ایک کی دیت 5 اونٹ ہے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الدیت 24563 تحفہ الاشراف 8685 حسن صحیح۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4841 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق باب دانتوں کی دیت کے متعلق حدیث نمبر 4846۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دانت برابر ہیں، ہر ایک میں دیت 5 اونٹ ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 8805 مسند احمد 2/215 سنن الدارمی الدیت 16 2417 حسن صحیح۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4842 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق باب انگلیوں کی دیت سے متعلق حدیث نمبر 4847۔ ترجمہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلیوں میں دیت 10 اونٹ ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الدیت 24556 4557 سنن ابن ماجہ الدیت 18 2654 تحفہ الاشراف 9030 مسند احمد 4/397,398 ویاتی اند المولف بارقام 4848 4849 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4843 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق باب انگلیوں کی دیت سے متعلق حدیث نمبر 4848۔ ترجمہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلیوں برابر ہیں، ہر ایک میں دیت 10 اونٹ ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4844 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق باب انگلیوں کی دیت سے متعلق حدیث نمبر 4849۔ ترجمہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، انگلیاں سب برابر ہیں، ہر ایک میں دیت 10 اونٹ ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 4847 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4845 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق باب انگلیوں کی دیت سے متعلق حدیث نمبر 4850۔ ترجمہ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ انہیں جب وہ کتاب ملی جو عمرو بن حزم کی اولاد کے پاس تھی، جس کے بارے میں ان لوگوں نے بتایا کہ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی، تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا پایا کہ انگلیوں میں دیت 10 اونٹ ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10726 وانظر رقام 4857 4861 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی
صحیح وظائف سنن النسائی البانی، حدیث نمبر 4846 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب انگلیوں کی دیت سے متعلق، حدیث نمبر 4851۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اور یہ دیت میں برابر برابر ہیں، یعنی انگوٹھا اور چھنگلی ایک۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الدیت 20 6895، سنن ابی داؤد الدیت 20 4558، سنن الترمذی الدیت 4 1392، سنن ابن ماجہ الدیت 18 2652، تحفہ الاشراف 6187، مسند احمد 1/339,345، سنن الدارمی الدیت 15 2415۔ صحیح وضاحت: ایک، یعنی انگوٹھا اور چھنگلی دونوں کی دیت برابر 10 اونٹ ہے، ان میں بڑائی چھوٹائی کا لحاظ نہیں ہے۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4847 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب انگلیوں کی دیت سے متعلق، حدیث نمبر 4852۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، یہ اور یہ دیت میں برابر برابر ہیں، یعنی انگوٹھا اور چھنگلی۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر ما قبلہ، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح الاسناد موقوف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4848 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب انگلیوں کی دیت سے متعلق، حدیث نمبر 4853۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، انگلیاں یعنی ان کی دیت 10 اونٹ ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 6202، صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح الاسناد موقوف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4849 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب انگلیوں کی دیت سے متعلق، حدیث نمبر 4854۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا، انگلیوں میں دیت 10 اونٹ ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الدیت 20 4562، تحفہ الاشراف 8684، وقد آخر جا، سنن ابن ماجہ الدیت 18 2653، مسند احمد 2/207، حسن صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، حسن صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4850 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب انگلیوں کی دیت سے متعلق، حدیث نمبر 4855۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا اور آپ اپنی پیٹھ قبہ سے ٹیکے ہوئے تھے، انگلیاں دیت میں برابر برابر ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 8693، حسن صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، حسن صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4851 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب ہڈی تک پہنچ جانے والا زخم، حدیث نمبر 4856۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو خطبے میں فرمایا، ہر اس زخم میں جس میں ہڈی کھل جائے دیت 5 اونٹ ہیں۔ ایک۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الدیت 20 4566، سنن الترمذی الدیت 3 1390، تحفہ الاشراف 8680، وقد آخر جا، سنن ابن ماجہ الدیت 19 2655، مسند احمد 2/1 ارب 18,92,07,212، سنن الدارمی الدیت 16 2417، حسن صحیح۔ وضاحت: ایک، بشرطی کا یہ زخم چہرہ اور سر پر ہو، اگر ان کے علاوہ کسی اور جگہ میں ہے تو اس کا حکم دوسرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قاضی یا پنچ اپنی ثوابدید سے جو فیصلہ کریں۔ قال الشیخ الالبانی، حسن صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4852 سنن نسائی۔ کتاب قسامت کے متعلق، باب عمرو بن حزم کی حدیث اور راویوں کا اختلاف، حدیث نمبر 4857۔ ترجمہ: عمرو بن حزم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے ایک کتاب لکھی، اس میں فرائض و سنن اور دیتوں کا ذکر کیا، وہ کتاب عمرو بن حزم کے ساتھ بھیجی، چنانچہ وہ اہل یمن کو پڑھ کر سنائی گئی۔ اس کا مضمون یہ تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شرحبیل بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور حارث بن عبد کلال کے نام جو رین، معافر اور ہمدان کے والی تھے۔
अमाबद इस किताब में लिखा था, जो बिला वजह किसी मोमिन को मार डाले और इसका सबूत हो तो इससे कसास लिया जाएगा सिवाय उसके कि मकतूल के औलिया मुआफ़ कर दें, और एक जान की दियत 100 ऊँट है। नाक पूरी कट जाए तो पूरी दियत है, और ज़बान में दियत है, दोनों होंठों में दियत है, दोनों फोतों में दियत है, अज़ू तनासुल में दियत है, पीठ में दियत है, आँखों में दियत है, एक पाँव की दियत आधी है, जो ज़ख्म दिमाग तक पहुँचे इसमें तिहाई दियत है, जो ज़ख्म पीठ तक पहुँचे इसमें तिहाई दियत है, और जिस ज़ख्म से हड्डी सरक जाए इसमें दियत 15 ऊँट हैं, और हाथ पाँव की हर उंगली में दियत 10 ऊँट हैं। दंत में दियत 5 ऊँट हैं, इस ज़ख्म में जिससे हड्डी खल जाए दियत 5 ऊँट हैं, और मर्द औरत के बदले कत्ल किया जाए और सोना वाले लोगों पर 1000 दीनार रहें। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। मुहम्मद बिन बिकार बिन बिलाल ने इससे इख्तिलाफ किया है। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4850 ज़ईफ़। इसके रावी सुलेमान, जो हकीकत में इब्न दाऊद नहीं बल्कि इब्न रकमा ही मतरूक अल हदीस ही सही सुनून से ये हदीस ज़हरी से मरसला ही मरूए है। बहरहाल इसके अक्सर मशमूलात के सही शवाहिद मौजूद हैं। वजाहत 1 मुहम्मद बिन बिकार ने हुक्म बिन मूसा की मुखालफत करते हुए उसे यही से इन्होंने सुलेमान बिन रकम से रिवायत की है और यही सही है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4853 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब इमरू बिन हज़्म की हदीस और रावियों का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 4858। तर्जुमा इमरू बिन हज़्म से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल यमन को एक किताब लिखी जिसमें फ़राइज़, सनन और दियत का ज़िक्र था। इसे इमरू बिन हज़्म के साथ भेजा, चुनाचा वो अहल यमन को पढ़कर सुनाई गई, जिसका मज़मून ये था। फिर इन्होंने उसी तरह बयान किया, सिवाय इसके कि इन्होंने कहा, एक ऊँट में दियत आधी है, एक हाथ में आधी दियत है और एक पाँव में दियत आधी है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, ये रिवायत ज़्यादा करीन सवाब है। वालला अलम और सुलेमान बिन रकम मतरूक अल हदीस हैं। इस हदीस को यूनुस ने ज़हरी से मरसला रिवायत किया है। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2850 ज़ईफ़ सुलेमान बिन रकम मतरूक अल हदीस हैं। वजाहत 1 और यही ज़्यादा सही है। उनकी रिवायत आगे आ रही है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4854 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब इमरू बिन हज़्म की हदीस और रावियों का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 4859। तर्जुमा मुहम्मद बिन शहाब ज़हरी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो किताब पढ़ी जो आपने इमरू बिन हज़्म के लिए लिखी जब इन्हें नजरान का वाली बनाकर भेजा। किताब अबू बकर बिन हज़्म के पास थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था, ये अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से बयान है, या आयहा अज़ीन आमनवा आवफ़वा बालक़ुद ईमान वालो, अहद वाओ पैम पूरे करो। अल-माइदा 1 और उसके बाद की आयत लिखी यहाँ तक कि अपुन अल्लाह सुरी अल-हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अल-माइदा 4 तक पहुँचे। फिर लिखा था, ये ज़ख्मों की किताब है, एक जान की दियत 100 ऊँट हैं। फिर आगे उसी तरह है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4850 ज़ईफ़ ये रिवायत मरसल है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4855 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब इमरू बिन हज़्म की हदीस और रावियों का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 4860। तर्जुमा ज़हरी कहते हैं कि अबू बकर बिन हज़्म मेरे पास एक तहरीर ले आए जो चमड़े के एक टुकड़े पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लिखी हुई थी, ये अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से बयान है, ए ईमान वालो, अहद वाओ पैमान पूरे करो। फिर इन्होंने इसमें से बाज़ आयत तिलावत की। फिर कहा, जान में दियत 100 ऊँट हैं, आँख में 50, हाथ में 50, पैर में 50, मग़ज़ तक पहुँचने वाले ज़ख्म में तिहाई दियत, पीठ के अंदर तक पहुँची चोट में तिहाई दियत और हड्डी सरक जाने में 15 औनटनियाँ हैं। उंगलियों में 10-10, दांतों में 5-5 और इस ज़ख्म में जिसमें हड्डी नज़र आए 5-5 ऊँट हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4850 ज़ईफ़ मरसल होने की वजह से ज़ईफ़ है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4856 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब इमरू बिन हज़्म की हदीस और रावियों का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 4861। तर्जुमा मुहम्मद बिन इमरू बिन हज़्म कहते हैं कि वो तहरीर जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमरू बिन हज़्म के लिए दियतों के सिलसिले में लिखी, ये थी,
जान में सौ ऊँटनी, नाक में जब वो जड़ से काट ली गई हो, सौ ऊँटनी, मगज़ गुर्दे तक पहुँचने वाले ज़ख्म में जान की दियत के ऊँटों के तिहाई हैं। उसे कद्र इस ज़ख्म में ही जो पीठ के अंदर तक पहुँच जाए। हाथ में 50 ऊँटनी, आँख में 50 ऊँटनी, पैर में 50 ऊँटनी और हर एक उंगली में 10-10 ऊँटनी। दंत में 5 ऊँटनी, इस ज़ख्म में जिसमें हड्डी खल जाए 5 ऊँटनी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4850 ज़ईफ़। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4857 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब इमरू बिन हज़्म की हदीस और रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4862। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक अराबी देहाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आया तो दराज में आँख लगाकर झांकने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो लोहा या लकड़ी लेकर उसकी आँख फोड़ने का इरादा किया। जब इसकी नज़र पड़ी तो उसने अपनी आँख हटा ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, अगर तुम अपनी आँख यहीं रखते तो मैं तुम्हारी आँख फोड़ देता। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 222 मसनद अहमद 3/191 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम होता है कि किसी के घर के अंदर इस तरह झांकने वाले की आँख अगर घर वाला फोड़ दे तो इस पर आँख फोड़ने की दियत वाजिब नहीं होगी। नीज़ देखिए अगली हदीस। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4858 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब इमरू बिन हज़्म की हदीस और रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 4863। तर्जुमा। सहल बिन साद सादी बयान करते हैं कि एक शख्स ने एक सुराख से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े में झांका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लकड़ी थी जिससे अपना सर खजा रहे थे। जब आपने इसे देखा तो फरमाया, अगर मुझे मालूम होता कि तो मुझे देख रहा है तो मैं तेरी आँख में ये लकड़ी घोंप देता। निगाही के सबब इजाज़त का हुक्म दिया गया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लबास 75 5924 अल-इस्तिज़ान 11 6241 अल-दियत 23 6901 सही मुस्लिम अल-अदब 9 2156 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-इस्तिज़ान 17 2709 तहफ़ा अल-अशराफ 4806 मसनद अहमद 5/33 करोड़ 3,34,335 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4859 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब जो कोई अपना इंतकाम ले और वो बादशाह या शरी हाकिम से ना कहे। हदीस नंबर 4864। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इजाज़त के बग़ैर किसी के घर में झांके फिर वो इसकी आँख फोड़ दे तो झांकने वाला ना दियत ले सकेगा ना बदला। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 12219 वक़द आखर जा। सही मुस्लिम अल-अदब 9 2563 सनन अबी दाऊद अल-अदब 136 5172 मसनद अहमद 2/26 करोड़ 64,14,527 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4860 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब जो कोई अपना इंतकाम ले और वो बादशाह या शरी हाकिम से ना कहे। हदीस नंबर 4865। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बला इजाज़त तुम्हारे यहाँ झांके फिर तुम उसे पत्थर फेंक कर मारो और इसकी आँख फूट जाए तो तुम पर कोई हरज नहीं होगा। और एक बार आपने फरमाया, कोई गुनाह नहीं होगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-दियत 15 6902 सही मुस्लिम अल-अदब 9 2158 तहफ़ा अल-अशराफ 13676 मसनद अहमद 2/243 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4861 सनन नसाई। किताब क़सामत के मुताल्लिक़। बाब जो कोई अपना इंतकाम ले और वो बादशाह या शरी हाकिम से ना कहे। हदीस नंबर 4866। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत है कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे। अचानक मरवन का बेटा उनके आगे से गुज़र रहा था। आपने इसे रोका, वो नहीं लूटा तो आपने इसे मारा। बच्चा रोता हुआ निकला और मरवन के पास आया और इन्हें ये बात बताई। मरवन ने अब्बू सईद ख़दरी से कहा, आपने अपने भतीजे को क्यों मारा? इन्होंने कहा, मैंने इसे नहीं बल्कि शैतान को मारा है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है,
तुम में से जब कोई नमाज में हो और कोई इंसान सामने से गुजरने का इरादा करे तो उसे ताकत भर रोके, अगर वो ना माने तो इससे लड़े, इसलिए कि वो शैतान है। तखरीज दारदावा तफरत ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 4183 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-सलात 100 509 वब्द अल-खालिक 11 3274 सही मुस्लिम अल-सलात 48 505 सनन नबी दाऊद अल-सलात 108 700 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 39 954 मौता इमाम मालिक अल-सफ़र 10 33 मसनद अहमद 3/34 43 से 44 49 63 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4862 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब इन अहादीस का तज़किरा जो कि सनन कबरी में मौजूद नहीं हैं लेकिन मुज्तबा में इजाफ़ा की गई हैं। इस आयत वमन यक़तल मुमिना मुतामदा करीमा की तफसीर से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4867 तर्जुमा सईद बिन जबीर कहते हैं कि अबदाल रहमान बिन अबज़ी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इब्न अब्बास से उन दो आयतों वमन यक़तल मुमिना मुतामदा फ़जज़ाउहा जहन्नम जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सज़ा जहन्नम है। अल-निसा 93 वालजीन ला यदून अल्लाह अल्लाह आखिर वला यक़्तलून नफ्सलती हरम अल्लाह इल्ला बालहक़ जो लोग अल्लाह के साथ किसी दूसरे अल्लाह को नहीं पुकारते और अल्लाह की हराम करदा जानों को नाहक़ कत्ल नहीं करते। अल-फ़ुरक़ान 67 के मुताल्लिक़ सवाल करूँ मैंने उसके बारे में इब्न अब्बास से पूछा तो इन्होंने कहा उसे किसी चीज़ ने मनसूख नहीं किया, और दूसरी आयत के बारे में इन्होंने कहा कि ये मुशरिकीन के बारे में नाज़िल हुई। एक तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4007 सही वज़ाहत 1 इब्न अब्बास की इस राय से मुताल्लिक़ देखें हाशा हदीस रकम 4004 क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4863 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब इन अहादीस का तज़किरा जो कि सनन कबरी में मौजूद नहीं हैं लेकिन मुज्तबा में इजाफ़ा की गई हैं। इस आयत वमन यक़तल मुमिना मुतामदा करीमा की तफसीर से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4868 तर्जुमा सईद बिन जबीर कहते हैं कि अहल कूफा में इस आयत वमन यक़तल मुमिना मुतामदा के बारे में इख्तिलाफ़ हो गया। मैं इब्न अब्बास के पास गया और उनसे पूछा तो इन्होंने कहा ये आयत तो आखिर में उतरी है और ये किसी भी आयत से मनसूख नहीं हुई। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4005 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4864 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब इन अहादीस का तज़किरा जो कि सनन कबरी में मौजूद नहीं हैं लेकिन मुज्तबा में इजाफ़ा की गई हैं। इस आयत वमन यक़तल मुमिना मुतामदा करीमा की तफसीर से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4869 तर्जुमा सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से कहा कि यह मोमिन को जानबूझकर कत्ल करने वाले के लिए तौबा है। इन्होंने कहा नहीं, मैं इन्हीं सूरत अल-फ़ुरक़ान की ये आयत वालजीन ला यदून अल्लाह अल्लाह आखिर वला यक़्तलून नफ्सलती हरम अल्लाह इल्ला बालहक़ पढ़कर सुनाई तो इन्होंने कहा ये आयत मक्की है। इसे मदीना की आयत वमन यक़तल मुमिना मुतामदा फ़जज़ाउहा जहन्नम ने मनसूख कर दी। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4006 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4865 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब इन अहादीस का तज़किरा जो कि सनन कबरी में मौजूद नहीं हैं लेकिन मुज्तबा में इजाफ़ा की गई हैं। इस आयत वमन यक़तल मुमिना मुतामदा करीमा की तफसीर से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4870 तर्जुमा सालिम बिन अबी अल-जद कहते हैं कि इब्न अब्बास से उस शख्स के बारे में पूछा गया जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया, फिर तौबा की, ईमान लाया, अमल सालेह किया और हिदायत पाई, तो इन्होंने कहा इसकी तौबा कहाँ कबूल होगी। मैंने तुम्हारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है मक़तूल क़ियामत के रोज़ कातिल को पकड़ कर लाएगा, उसकी रगों से खून बह रहा होगा, वो कहेगा ऐ अल्लाह इससे पूछ उसने किस जुर्म में मुझे कत्ल किया था। फिर इब्न अब्बास ने कहा ये हुक्म अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया और उसे मनसूख नहीं किया। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4004 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4866 सनन नसाई किताब क़सामत के मुताल्लिक़ बाब इन अहादीस का तज़किरा जो कि सनन कबरी में मौजूद नहीं हैं लेकिन मुज्तबा में इजाफ़ा की गई हैं। इस आयत वमन यक़तल मुमिना मुतामदा करीमा की तफसीर से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4871
तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह ये हैं अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी को कत्ल करना और झूठ बोलना। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4015 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4867 सनन नसाई। किताब कसामत के मुतालिक। बाब इन अहादीस का तज़किरा जो कि सनन कबरी में मौजूद नहीं हैं लेकिन मुज्तबा में इजाफ़ा की गई हैं। इस आयत वमन यक़त्ल मोमना मुतामदा करीमा की तफसीर से मुतालिक। हदीस नंबर 4872। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह ये हैं अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी को कत्ल करना और झूठी कसम खाना। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4016 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4868 सनन नसाई। किताब कसामत के मुतालिक। बाब इन अहादीस का तज़किरा जो कि सनन कबरी में मौजूद नहीं हैं लेकिन मुज्तबा में इजाफ़ा की गई हैं। इस आयत वमन यक़त्ल मोमना मुतामदा करीमा की तफसीर से मुतालिक। हदीस नंबर 4873। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा मोमिन रहते हुए ज़िना नहीं करता, ना मोमिन रहते हुए शराब पीता है, ना मोमिन रहते हुए चोरी करता है और ना ही मोमिन रहते हुए कत्ल करता है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हुदूद 6-6782 20 6809 तहफ़ा अल-अशराफ 6186 सही। वज़ाहत 1 ये और इस तरह की अहादीस से उन बुरे कामों की शनाअत का पता चलता है और ये वईद वाली अहादीस हैं जिसमें इस तरह के अमाल से दूर रहने की दावत दी गई है और ये कि इस तरह का काम करने वाला ईमानी कैफियत से दूर रहता है जिसकी बिना पर इस तरह के बुरे काम में मुलव्वस हो जाता है। गोया हदीस में मोमिन से इस तरह के कामों में मुलव्वस होने के हालत में ईमान छीन लिया जाता है और वो मोमिन कामिल नहीं रह पाता, या यहाँ पर ईमान से मुराद शर्म वाउ हिया है कि इस सिफत से निकल जाने के बाद आदमी ये बुरे काम करता है और ये मालूम है कि हिया ईमान ही का एक शोबा है। एक कौल ये भी है कि मोमिन से मुराद वो मोमिन है जो अजाब से कली तौर पर मामून हो। ये भी कहा गया है कि मोमिन से इस हालत में ईमान की नफ़ी का मानी नहीं और मुमानत है, यानी किसी शख्स का हालत ईमान में ज़िना करना मुनासिब नहीं है। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4869 सनन नसाई। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब चोरी किस कदर सख्त गुनाह है। हदीस नंबर 4874। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ईमान रखते हुए ज़िना नहीं करता, कोई शख्स ईमान रखते हुए चोरी नहीं करता, कोई शख्स ईमान रखते हुए शराब नहीं पीता और ना ही वो ईमान रखते हुए कोई ऐसी बड़ी लौट करता है जिसकी तरफ लोगों की नज़रें उठती हों। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 12871 सही। वज़ाहत 1 देखिए पिछली हदीस का हाशा 4873। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4870 सनन नसाई। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब चोरी किस कदर सख्त गुनाह है। हदीस नंबर 4875। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़िना करने वाला ज़िना करता है तो ज़िना के वक्त इसका ईमान नहीं रहता, जब चोरी करने वाला चोरी करता है तो चोरी के वक्त इसका ईमान नहीं रहता, जब शराब पीने वाला शराब पीता है तो पीते वक्त इसका ईमान नहीं रहता, इसके बाद भी अब तक इसकी तौबा का दरवाज़ा खिला हुआ है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हुदूद 20 6810 सही मुस्लिम लीमान 24 57 तहफ़ा अल-अशराफ 12395 12495 12866 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4871 सनन नसाई। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब चोरी किस कदर सख्त गुनाह है। हदीस नंबर 4876। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि जब कोई ज़िना करता है तो ज़िना के वक्त वो मोमिन नहीं रहता, चोरी करता है तो भी मोमिन नहीं रहता, शराब पीता है तो भी मोमिन नहीं रहता। रावी कहता है फिर चौथी चीज़ बयान की जो मैं भूल गया, जब वो ये सब करता है तो वो अपने गले से इस्लाम का कलादा निकाल फेंकता है, फिर अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल करता है।
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4875 सही, मगर उसका आखिरी टुकड़ा फाजा फेल जलक मनका का इजाफा मुनकर है और इसका सबब यजीद बिन आबी ज़ियाद हैं जो ज़ईफ़ रावी हैं। काल अल शेख अल-अलबानी मुनकर सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4872 सनन नसाई। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब चोरी किस कदर सख्त गुनाह है। हदीस नंबर 4877। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की लानत नाज़ल हो चोरी करने वाले पर। अंडा चराता है तो इसका हाथ काटा जाता है और रस्सी चराता है तो इसका हाथ काटा जाता है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 1687 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 22-2583 तहफ़ा अल-अशराफ 12515 मसनद अहमद 2/253 सही। वज़ाहत 1 यानी थोड़े से माल के लिए हाथ कटना कबूल करता है और अल्लाह की दी हुई इस नेमत की कद्र नहीं करता। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4873 सनन नसाई। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब चोर से चोरी का इकरार कराने के वास्ते इसके साथ मारपीट करना या उसको कैद में डालना। हदीस नंबर 4878। तर्जुमा नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि उनके पास कबीला कला के कुछ लोग मुकद्दमा लाए कि कुछ बनकरों ने सामान चुरा लिया है। इन्होंने कुछ दिनों तक उनको कैद में रखा, फिर छोड़ दिया तो वो लोग उनके पास आए और कहा, आपने इन्हीं कोई तकलीफ पहुंचाए और मारे बगैर छोड़ दिया। नोमान ने कहा, तुम क्या चाहते हो, कहो तो उनको मारूं। अगर उनके पास तुम्हारा माल निकल आया तो बेहतर है, वरना उसे कदमी तुम्हारी पीठ पर मारूंगा। वो बोले, किया ये आपका हुक्म है। इन्होंने कहा, ये अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-हुदूद 10-4382 तहफ़ा अल-अशराफ 11611 हुस्न। वज़ाहत 1 गोया शक व शुबाह और गुमान की बुनियाद पर कुछ दिनों तक मुजरिम को कैद रखना कि मुमकिन है वो इतिराफ़ जुर्म कर ले सही है, अलबत्ता इतिराफ़ से पहले उसे सज़ा देना सही नहीं। काल अल शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4874 सनन नसाई। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब चोर से चोरी का इकरार कराने के वास्ते इसके साथ मारपीट करना या उसको कैद में डालना। हदीस नंबर 4879। तर्जुमा बहस बिन हकीम के दादा मावी बिन हीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को एक इल्ज़ाम में कैद में रखा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-कज़िया 29 3630 सनन अल-तिरमिज़ी अल-दियत 21 1417 तहफ़ा अल-अशराफ 11382 मसनद अहमद 5/2-4 हुस्न। काल अल शेख अल-अलबानी सकत अनहा अल शेख। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4875 सनन नसाई। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब चोर से चोरी का इकरार कराने के वास्ते इसके साथ मारपीट करना या उसको कैद में डालना। हदीस नंबर 4880। तर्जुमा बहस बिन हकीम के दादा मावी बिन हीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक इल्ज़ाम में कैद में रखा, फिर उसे रहा कर दी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला हुस्न। काल अल शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4876 सनन नसाई। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब चोरी करने वाले को तालीम देना। हदीस नंबर 4881। तर्जुमा अबू आमिया मखज़ूमी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोर पकड़ कर लाया गया जिसने इक़बाल जुर्म कर ली, लेकिन इसके पास कोई सामान नहीं मिला, तो आपने इससे फरमाया, मैं नहीं समझता कि तुमने चोरी की है। उसने कहा, नहीं, मैंने चोरी की है। आपने फरमाया, उसे ले जाओ, इसके हाथ काट दो, फिर उसे मेरे पास लेकर आओ। लोगों ने उसके हाथ काटे और इसे लेकर आपके पास आए, तो आपने इससे फरमाया, कहो, मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ और तौबा करता हूँ। उसने कहा, मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता हूँ और तौबा करता हूँ। आपने फरमाया, ए अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-हुदूद 4380 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 29-2597 तहफ़ा अल-अशराफ 11861 मसनद अहमद 5/293 सनन अल-दारमी अल-हुदूद 6-2349 ज़ईफ़ इसके रावी अबुल नज़र लेन अल-हदीसहीन। काल अल शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी
حدیث نمبر 4877 سنن نسائی۔ کتاب چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احادیث مبارکہ۔ باب جس وقت چور حاکم تک پہنچ جائے پھر مال کا مالک اس کا جرم معاف کر دے اور اس حدیث میں اختلاف۔ حدیث نمبر 4882۔ ترجمہ۔ صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کی چادر چرا لی، وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو وہ بولے، اللہ کے رسول، میں نے اسے معاف کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو وہب، تم نے اسے ہمارے پاس لانے سے پہلے ہی کیوں نہ معاف کر دی؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الحدود 14 4394، سنن ابن ماجہ الحدود 28 2595، تحفہ الاشراف 4943، مسند احمد 3/401 واو 6/4,65,466، بیاتی اند المولف بارقام 4883 4885 4887 48818، صحیح۔ وضاحت۔ ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ چور کے معاملہ کو سرکاری انتظامیہ تک پہنچ جانے سے پہلے جس کا مال چوری ہوا ہے اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو چور کا گناہ ند اللہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اگر معاملہ سرکاری ذمہ داروں، پولیس اور عدلیہ تک پہنچ جاتا ہے تب صاحب مال کو معاف کر دینے کا حق بحق سرکار ختم ہو جاتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4878 سنن نسائی۔ کتاب چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احادیث مبارکہ۔ باب جس وقت چور حاکم تک پہنچ جائے پھر مال کا مالک اس کا جرم معاف کر دے اور اس حدیث میں اختلاف۔ حدیث نمبر 4883۔ ترجمہ۔ صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک چادر چرائی، وہ اسے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو وہ بولے، اللہ کے رسول، میں نے اسے معاف کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو وہب، اسے میرے پاس لانے سے پہلے ہی تم نے کیوں نہ معاف کر دی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر ما قبلہ، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4879 سنن نسائی۔ کتاب چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احادیث مبارکہ۔ باب جس وقت چور حاکم تک پہنچ جائے پھر مال کا مالک اس کا جرم معاف کر دے اور اس حدیث میں اختلاف۔ حدیث نمبر 4884۔ ترجمہ۔ عطا بن ابی ربا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک کپڑا چرایا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، جس کا کپڑا تھا وہ شخص بولا، اللہ کے رسول، وہ اسی کے لیے ہے ایک۔ آپ نے فرمایا، ایسا اس سے پہلے ہی کیوں نہ کیا؟ تخریج دارالدعویٰ، انظر حدیث رقم 4882، صحیح۔ یہ روایت مرسل ہے اس لیے کہ اس میں عطا تابعی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن پچھلی روایت مرفوع متصل ہے۔ وضاحت۔ ایک یعنی میں نے اسے دے دیا، اب اسے معاف کر دیجئے۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح لغیرہ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4880 سنن نسائی۔ کتاب چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احادیث مبارکہ۔ باب کون سی چیز محفوظ ہے اور کون سی غیر محفوظ جسے چرانے پر چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ حدیث نمبر 4885۔ ترجمہ۔ صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر نماز پڑھی، پھر اپنی چادر لپیٹ کر سر کے نیچے رکھی اور سو گئے۔ ایک چور آیا اور ان کے سر کے نیچے سے چادر کھینچی، انہوں نے اسے پکڑ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور بولے، اس نے میری چادر چرائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم نے ان کی چادر چرائی ہے؟ وہ بولا، ہم۔ آپ نے دو آدمیوں سے فرمایا، اسے لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ صفوان نے کہا، میرا مقصد یہ نہ تھا کہ میری چادر کے سلسلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ کام پہلے ہی کیوں نہ کر لی؟ اشعث نے عبد الملک کے برخلاف ابن عباس کی حدیث سے اس کو روایت کیا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، انظر حدیث رقم 4882، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4881 سنن نسائی۔ کتاب چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احادیث مبارکہ۔ باب کون سی چیز محفوظ ہے اور کون سی غیر محفوظ جسے چرانے پر چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ حدیث نمبر 4886۔
तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि सफ़ून मस्जिद में सो रहे थे, उनकी चादर उनके सर के नीचे थी, किसी ने उसे चराया तो वो उठ गए, इतने में आदमी जा चुका था, इन्होंने उसे पा लिया और उसे पकड़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। आपने इसके हाथ काटने का हुक्म दिया। सफ़ून ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी चादर इस कीमत की ना थी कि किसी शख्स का हाथ काटा जाए। एक आपने फरमाया, तो हमारे पास लाने से पहले ही ऐसा क्यों ना कर ली। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, अशद ज़ईफ़ हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 5985। सही अशद ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन पिछली सनद से तक़वियत पाकर ये रिवायत सही है। वजाहत 1, ये उनका अपना ज़न गुमान था, वरना चादर की कीमत चोरी के निसाब की हद से मतजावज़ थी। काल अल शेख अल अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 4882 सनन नसाई। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कौन सी चीज़ महफूज है और कौन सी ग़ैर महफूज, जिसे चराने पर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। हदीस नंबर 4887। तर्जुमा। सफ़ून बिन उमैया कहते हैं कि मैं मस्जिद में अपनी एक चादर पर सो रहा था, जिसकी कीमत 30 दिरहम थी, इतने में एक शख्स आया और मुझसे चादर उचक ले गया, फिर वो आदमी पकड़ा गया और उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आपने हुक्म दिया कि उसका हाथ काटा जाए, तो मैंने आपके पास आकर अर्ज़ किया आप इसका हाथ सिर्फ 30 दिरहम की वजह से काट देंगे। मैं चादर उसके हाथ बेच देता हूँ और इसकी कीमत उधार कर लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा तुमने उसे हमारे पास लाने से पहले क्यों नहीं किया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4882। मुनकर इसका ये टुकड़ा आबिया मुनकर है और निकारत के सबब हमीद हैं जो लेन अल हदीसा ही बाकी में शमूलत सही हैं। काल अल शेख अल अलबानी मुनकर। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 4883 सनन नसाई। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कौन सी चीज़ महफूज है और कौन सी ग़ैर महफूज, जिसे चराने पर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। हदीस नंबर 4888। तर्जुमा। सफ़ून बिन उमैया कहते हैं कि एक चादर उनके सर के नीचे से चोरी हो गई और वो मस्जिद नबवी में सो रहे थे, इन्होंने चोर पकड़ लिया और उसे लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया तो सफ़ून ने कहा, क्या आप इसका हाथ काटेंगे। आपने फरमाया, तो फिर उसे मेरे पास लाने से पहले ही क्यों ना छोड़ दिया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4882। सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 4884 सनन नसाई। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कौन सी चीज़ महफूज है और कौन सी ग़ैर महफूज, जिसे चराने पर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। हदीस नंबर 4889। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुदूद को मेरे पास आने से पहले मुआफ़ कर दी करो, क्योंकि जिस हद का मुक़द्दमा मेरे पास आया इसमें हद लाजिम हो गई। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल हुदूद 4386। तहफ़ा अल अशराफ 8747। हुस्न। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 4885 सनन नसाई। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कौन सी चीज़ महफूज है और कौन सी ग़ैर महफूज, जिसे चराने पर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। हदीस नंबर 4890। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुदूद को आपस ही में मुआफ़ कर दो, जब हद की कोई चीज़ मेरे पास पहुँच गई तो वो वाजिब हो गई। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला हुस्न। वजाहत 1, यानी उसे मुआफ़ नहीं किया जा सकता। काल अल शेख अल अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 4886 सनन नसाई। किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कौन सी चीज़ महफूज है और कौन सी ग़ैर महफूज, जिसे चराने पर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। हदीस नंबर 4891। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि कबीला मखज़ूम की एक औरत लोगों का सामान मांग लेती थी, फिर मुकर जाती थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल हुदूद 15 4395। तहफ़ा अल अशराफ 7549। मसनद अहमद 2/151। सही।
वजाहत 1 आरियत रोज़मर्रा बरते जाने वाले सामानों की मंगनी के इनकार कर देने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखज़ूम या औरत का हाथ काट दिया। इससे बाज़ उलमा आरियत के इनकार को भी चोरी मानते हैं। इस हदीस की बाज़ रिवायत के अल्फाज से वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़िल को चोरी से तबीर फरमाया, और बाज़ उलमा कहते हैं कि आरियत के इनकार पर आपने इसलिए हाथ काटा कि ऐसा ना हो कि आरियत देने का चलन ही समाज और मुआशरे से ख़त्म हो जाए तो लोग परेशानी में मुब्तला हो जाएं। बहरहाल आरियत के इनकार पर हाथ काटना साबित है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4887 सनन नसाई किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कौन सी चीज़ महफूज है और कौन सी ग़ैर महफूज जिसे चराने पर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। हदीस नंबर 4892 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि कबीला मखज़ूम की एक औरत पड़ोसी औरतों की गवाहियों के ज़रिया सामान मांगती फिर मुकर जाती थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4888 सनन नसाई किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कौन सी चीज़ महफूज है और कौन सी ग़ैर महफूज जिसे चराने पर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। हदीस नंबर 4893 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि एक औरत लोगों के ज़ेवरात मांग लेती फिर उसे रख लेती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत को अल्लाह और इसके रसूल से तौबा करनी चाहिए और जो कुछ लेती है उसे लोगों को लूटा देना चाहिए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल खड़े हो और इसका हाथ पकड़कर काट दो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8079 19500 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4889 सनन नसाई किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कौन सी चीज़ महफूज है और कौन सी ग़ैर महफूज जिसे चराने पर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। हदीस नंबर 4894 तर्जुमा नाफा कहते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ेवरात मांग लेती थी, चुनाचा उसने ज़ेवर मांगा और इसे इकट्ठा करके रख लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत को तौबा करनी चाहिए और जो कुछ इसके पास है इसे अदा करना चाहिए। कई बार कहा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो आपने हुक्म दिया और इसका हाथ काट दिया गया। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4890 सनन नसाई किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कौन सी चीज़ महफूज है और कौन सी ग़ैर महफूज जिसे चराने पर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। हदीस नंबर 4895 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि बनी मखज़ूम की एक औरत ने चोरी की, चुनाचा उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। उसने उम्मुल मोमिनीन सलमा की पनाह ली तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद भी होती तो मैं इसका हाथ काट देता। चुनाचा इसका हाथ काट दिया गया। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 2 1689 तहफ़ा अल-अशराफ 2949 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4891 सनन नसाई किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कौन सी चीज़ महफूज है और कौन सी ग़ैर महफूज जिसे चराने पर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। हदीस नंबर 4896 तर्जुमा सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि बनी मखज़ूम की एक औरत ने कुछ लोगों की गवाहियों के ज़रिया ज़ेवरात मांगे फिर उनसे मुकर गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और इसका हाथ काट दिया गया। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18705 सही। ये रिवायत सईद बिन मुसैयब की मरसल है लेकिन साबिक़ा सुन्नों से ये हदीस सही लगरा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4892 सनन नसाई किताब चोर का हाथ काटने से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कौन सी चीज़ महफूज है और कौन सी ग़ैर महफूज जिसे चराने पर चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। हदीस नंबर 4897 तर्जुमा इस सनद से भी सईद बिन मुसैयब से उसी तरह से मरूए है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। साबिक़ा सुन्नों से तक़वियत पाकर ये हदीस भी सही लगरा है।
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4893 سنن نسائی کتاب چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احادیث مبارکہ باب زیر نظر حدیث مبارکہ میں راویوں کے اختلاف کا بیان حدیث نمبر 4898 ترجمہ سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخزومی عورت سامان مانگ لیتی پھر مکر جاتی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ سفیان سے کہا گیا اسے کس نے بیان کیا؟ تو انہوں نے کہا ایوب بن موسیٰ نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے روح نے عائشہ سے روایت کیا۔ تخریج دارالدعوہ فضائل الصحابہ 18 3733 تحفہ الاشراف 16415 مسند احمد 6/41 ویاتی اند المولف بلا رقام 4899 4900 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4894 سنن نسائی کتاب چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احادیث مبارکہ باب زیر نظر حدیث مبارکہ میں راویوں کے اختلاف کا بیان حدیث نمبر 4899 ترجمہ المومنین عائشہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے چوری کی، چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ کے سوا کون اس کی سفارش سے متعلق گفتگو کرنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ سے لوگوں نے کہا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بنی اسرائیل صرف اس وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی اونچے طبقے کا آدمی کسی حد کا مستحق ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے اور اس پر حد نافذ نہیں کرتے، اور جب کوئی نچلے طبقے کا آدمی کسی حد کا مستحق ہوتا تو اسے نافذ کرتے۔ اگر اس جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4895 سنن نسائی کتاب چور کا ہاتھ کاٹنے سے متعلق احادیث مبارکہ باب زیر نظر حدیث مبارکہ میں راویوں کے اختلاف کا بیان حدیث نمبر 4900 ترجمہ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا، ایک آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے ایسی امید نہ تھی۔ آپ نے فرمایا اگر فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 4898 صحیح وضاحت ایک مراد وہی مخزومیہ عورت ہے جس کا تذکرہ پچھلی اور اگلی حدیثوں میں ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4896